हरे कृष्ण पिले गणपति को जेहेंद्र तरफ आपण हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। पिले आज पाठ पढ़ा दशम श्रेणी इतिहास चतुर्थ अध्याय तृतीय पाठ जहाँकि विषय नाटी हूँ स्वाधीनता परवर्ती भारतर अर्थनीति। स्वाधीनता पर भारत अर्थनीति किपरि थिला ता विषय आमे पाठ पढ़ा। जेपरिक स्वाधीनता समय रे भारतर अर्थनीति अवस्था किछि परिवर्तन आसीथिला जहाँकि 200 वर्षर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन भारतर अर्थनीति को कौन कर देथिला रुगुण पंगु कर देथिला। समग्र विश्व रे शिल्पायन अर्थनीतिर प्रगति घटिथिबा सत्त्वे साम्राज्यवाद शासन द्वारा ऊनविंश और विंश शताब्दीर आद्य भागरे भारत और भारत भली देशर कौनसी प्रगति परिलिखित हुई नथिला। तापर कौन होइतिला ना किछि परिवर्तन आसीथिला। दारिद्रता निरक्षरता अज्ञानता विपर्यस्त कृषि व्यवस्था शिल्पायन क्षेत्र में ये सब किछि परिवर्तन आसीथिला। पिले चला आमे से विषय रे जानिबा। प्रथमे विषय जानिबा पूर्व आमे से विषय पढ़िबा आगरु तार किछि किछि विषय वस्तु जानिबा जाकि से टॉपिक वाइज आमे संपूर्ण तथ्य ए विषय रो जानि पारिबा। प्रथमे जानिबा ना स्वाधीनता पिले देखंतु ना प्रथम जानिया ना स्वाधीनता प्राप्ति समय रे भारतर अर्थनीति व्यवस्था किपरि थिला। द्वितीय रे जानिबा ना स्वाधीनता परवर्ती समय रे अर्थनीतिर किपरि सुविधा हो पारि थिला। तृतीय रे ना योजनार आयोग और पंचवार्षिक योजना सब कौन थिला। एमिति कि पंचवार्षिक योजना प्रथम द्वितीय तृतीय केते ना द्वादश अर्थात 12टी पंचवार्षिक योजना हेतिला। से पंचवार्षिक योजना भितर मध्य भी 1966 रु 1969 ए 3 वर्ष ना वार्षिक योजना रे परिणत हेतिला। आ दारिद्र्य दूरीकरण निमंते सरकारଙ୍କର योजना सब कौन सब थिला। आ भारतर अर्थनीतिर कार्यक्रम व्यवस्था सब कौन थिला से विषय रे हमें जानिबा। प्रथमे जानिबा स्वाधीनता प्राप्ति समय रे भारतर अर्थनीतिक व्यवस्था। ना प्रथमे ना 200 वर्षर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन भारतर अर्थनीति को रुगण पंगु कर देथिला। समग्र विश्व रे शिल्पायन और अर्थनीतिर प्रगति घटिथिबा सत्त्वे साम्राज्यवादी शासन द्वारा ऊनविंश और विंश शताब्दीर आद्य भागरे भारत और भारत भली देश रे कौनसी प्रगति परिलिखित होई नथिला। भारत रे परिव्याप्त दारिद्र्य निरक्षरता अज्ञानता विपर्यस्त कृषि व्यवस्था शिल्पायन क्षेत्र रे स्थागुण्य और कुटीर शिल्पर अधोगति भली अनेक गुड़िय अर्थनैतिक समस्या सब मुंड टेकी उठिथिला। ए सबु परे स्वाधीनता बेलकु भारतर एई विपर्यस्त अर्थव्यवस्था को विकास द्वारा देश रे पहुंचाई देवा पई केतेक सुविधा मध्य भी उपलब्ध थिला। यथा पूंजीपति और उद्योगपतिंकर उपस्थिति पर्याप्त खनिज संपद और प्राकृतिक विभव भारतीय मानकर मालिक माने थिबा बैंक बीमा और अन्य अति आवश्यक आर्थिक उपचार मध्य हेइथिला। ये थिला पिले हमर स्वाधीनता प्राप्ति समय रे भारतर अर्थनीतिर सब व्यवस्था कौन थिला। द्वितीय जानिबा स्वाधीनता परवर्ती भारतीय अर्थनीति को सुविधा निमंते सब पदक्षेप कौन निया जायतिला। ना कहला प्रथमे ना भारतर स्वाधीन हेबा परे भारतीय अर्थनीति को सुधारिबा पई आत्मनिर्भरशीलता आमदानी ह्रास करी व्यावसायिक संतुलन रक्षा
ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ, ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ, ଭୂ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତଥା ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଶକ୍ତିକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ମଧ୍ୟ। ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ସହ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଅନେକ ପଦାର୍ଥର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ରହିବାରୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ନିରୁଶଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ଅବାଧ ଯୋଗାଯୋଗ ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଚାଲ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଇଥିଲା, ଆମର 12ଟି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା 1951 ରୁ 1956, 5 ବର୍ଷ ପିଲେ ଏଭ୍ରି 5 year। ଏଭ୍ରି 5 year ତ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଟୋଟାଲ 12ଟି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅଛି। ସେଇ 12ଟି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା। ଆଉ ସେଇ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ବି କିଛି ବି ଭାରତର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେଇ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ରୂପରେ କେତେ ମସିହା କେତେ ଇୟର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି, ଚାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା 1951 ରୁ 1956 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ହେରଡ ଓ ଡୋମର ମଡେଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାର ନାମକରଣ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେୟା କଣ, ହେରଡ ଆଣ୍ଡ ଡୋମର ମଡେଲ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଥିଲା ନା, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଦେଶରେ କିପରି କୃଷି ଓ ଜଳସେଚନର ବିକାଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବା କୃଷି ଓ ଜଳସେଚନକୁ କିପରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏଟା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଯେତିକି ଆଶା କରିଥିଲେ ଆମର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ଓ ଜଳସେଚନରେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଢେର ବୃଦ୍ଧି, ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟେଜ କଣ ହେଇଥିଲା, ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା। ଆଉ 1952 ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରେ 1952 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରେ ଆମର ଜାତୀୟ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏଇ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଜଷ୍ଟ ଇଏ 1956 ରେ ସରିଲା। ଏଠୁ 1956 ରୁ 5 ବର୍ଷ କେତେ ହେଲା, 1961। এই ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କେତେରୁ କେତେ, 1956 ରୁ 1961। ଏହା ଆମେ କଣ କହୁ, ତାର ନାମକରଣ ଥିଲା ସିପି ମୋହଲନୋବିସ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ତାକୁ କହୁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା ନା, ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା, କୃଷି ଓ ଜଳସେଚନର ଉନ୍ନତିକରଣ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ନା, ଆୟର ବୃଦ୍ଧି, ମୌଳିକ ଓ ବୃହତ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ କିପରି ହେବ ଆଉ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା କଣ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। କେତେ, 4.1% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହାସଲ କରିଥିଲା। ଆଉ ବିଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି ନା 3ଟି ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ବି ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ। ସେ 3ଟା ହଉଛି କିଏ,
ନା ରାଉରକେଲା, ଭିଲାଇ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପୁର। ବୋଲି ଜାଣିଛ ଆମର ତିନିଟା ତ୍ରିପଲ କଣ ହେଇଥିଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଭିଲାଇ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ରାଉରକେଲା, ଭିଲାଇ ଆଉ ଦୁର୍ଗାପୁର, এই ତିନିଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଥିଲା ଆମର ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ। এই ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଆମର ତିନୋଟି जो मुख्य इस्पात प्रकल्प द्वितीय पंचवार्षिक योजना हेतिला से तीनोटे ना होची कि राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट। चलो अबे देखिबा तृतीय पंचवार्षिक योजना। ना तृतीय पंचवार्षिक योजना हमर केते ना द्वितीयटा छाडिदेले केते 1961, एटा 1961 रु 1966 पर्यंत एटा तृतीय पंचवार्षिक योजना हेतिला। এই যোজনার এই যোজনাକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ଗାଡଗିଲ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବି କହୁ। এই ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଆଉ କଣ ବୋଲି ଜାଣୁ ନା ଗାଡଗିଲ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ବୋଲି କହୁ ବା ଗାଡଗିଲ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। এই ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ସକ୍ରିୟ ଉଡ଼ାଣ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏଇଟା ଥିଲା ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଯାଇଥିଲା 1962 ରେ ଚୀନର ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ 1965 ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ବି ତା କିଛି ଅଧିକ ପରିମାଣର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ବେଳକୁ 1961 ରୁ 1966 ମସିହା ଯୋଉ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ତାର ପ୍ଲାନିଂ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ନା 1962 ଚୀନ ଭାରତକୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଭାରତର। ପୁଣି 1965 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆମେ ଆଶା ଅନୁରୂପକ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲେ ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ କଣ ହେଲା ନା ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାକୁ ନା ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆକାରରେ ପରିଣତ କରାଗଲା 1966 ରୁ 1969 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ନାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା 1969 ରୁ କେତେ 1974 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଗଲା। ନା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ କଣ ଥିଲା ନା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନର ଉନ୍ନତି, ସମତା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ହ୍ରାସ ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା କଣ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ବାଂଲାଦେଶୀ ଶରଣାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା 1971 ମସିହାରେ। ବାଂଲାଦେଶର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଭାରତ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆଶାନୁରୂପକ ସଫଳତା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କୋଉଟା ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା କାଳରେ ଦରଦାମ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ 1969 ମସିହାରେ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ସମୟରେ 1969 ମସିହାରେ 14ଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟକରଣ କରାଗଲା। ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଙ୍କର ନିକଟତର ମଧ୍ୟ ବି କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ 14ଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାତୀୟକରଣ କେବେ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଯାହାକି 1969 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା। କେତୋଟି ନା 14ଟି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା। ନା ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ହଉଛି କେତେ ନା 1964 ରୁ ଏବେ କଣ ଜାଣିଲେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା 75 କଣ ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା 1974 ରୁ 1979। ଦେଖ ନା ଏହାର ଅବଧି କେତେ ଥିଲା ନା 1974 ରୁ 1979 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। এই ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
कौन थिला ए योजनार मुख्य लक्ष्य थिला ना अर्थनैतिक आत्मनिर्भरशीलता हासिल। ए योजना को 1978 रु किंतु कौन कर दिया बंद कर दिया गला। आ पंचम पंचवार्षिक योजना काल रे जवाहर रोजगार योजना कार्यकारी हेतिला। केबे ए पंचम पंचवार्षिक योजना रे ना जवाहर रोजगार योजना कार्यकारी हेतिला दारिद्र्यतार दूरीकरण निमंते। 1978 रु 1980 पर्यंत पंचवार्षिक योजना कार्यकारी हेला नाही। तेणु सामग्रिक भाव में योजनार सफल होइथिला जहाँकि 4.4% लक्ष्य बदल में 4.8 अभिवृद्धि हासिल करिथिला। आ षष्ठ पंचवार्षिक योजना ना 1980 रु 85 यह थिला दारिद्र्य दूरीकरण थिला षष्ठ पंचवार्षिक योजनार मुख्य लक्ष्य। ए योजना रे उभय कृषि और शिल्प पई कागु उभय कृषि और शिल्प पई भित्तिभूमि प्रतिष्ठा करिवार गुरुत्व दिया जायतिला। सप्तम पंचवार्षिक योजना 1985 रु 90 ना सप्तम पंचवार्षिक योजनार मुख्य लक्ष्य गुड़िक थिला ना खाद्य शस्य उत्पादनर वृद्धि और नियुक्ति सुजोग और आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरशीलता एवं सामाजिक न्याय। ए पंचवार्षिक योजना फल रे किछि सुफल मध्य मिलिथिला। ए योजना काल रे खाद्य उत्पादन मध्य केते 3.23% वृद्धि पाइथिला। अष्टम पंचवार्षिक योजना ना 1992 रु 1997 थिला कोन अष्टम पंचवार्षिक योजना। ए योजना काल रे ना वार्षिक हाराहारी अभिवृद्धि रो लक्ष्य ठारू 1.2% अधिक अर्थात 6.8% हैला। नवम पंचवार्षिक योजना ना नवम पंचवार्षिक योजना केते 1997 रु 2002 ना विंश शताब्दी रो शेष बेलकू 1997 मसीह रे आरंभ हैला कोन नवम पंचवार्षिक योजना। ए योजनार लक्ष्य कौन थिला कृषि और ग्राम्य विकास दारिद्र्य दूरीकरण दरदाम स्थिर रखिबाकू सह देशर समस्त लोकंकू कौन करबा खाद्य निरापत्ता जोगाई देबा ए थिला नवम पंचवार्षिक योजना। आ दशम पंचवार्षिक योजना 2002 रु 2007 एकविंश शताब्दी प्रारंभ रे एबे 2002 रु 2007 मसीहा मध्य रे कार्यकारी है दशम पंचवार्षिक योजना। एकादश हूँ एकादश पंचवार्षिक योजना 2007 रु 2012। चलो एटा एते किछि नै आउ देखिदिबा केते 12तम बा द्वादश पंचवार्षिक योजना केबे 2012 रु 2017। प्रथम देखो ना ए द्वादश पंचवार्षिक योजनार सब लक्ष्य सब कौन थिला ना लक्ष्य थिला भारत रे अर्थनैतिक वृद्धि को त्वरित असमावेशीय और सुस्थिर करबा। सुस्थिर मतलब माने स्थिरता आनिबा। ए योजनार मुख्य उद्देश्य थिला ना समाजर समस्त विभाग को उत्कृष्ट वृद्धि रु लाभ मिलिबा गरीबी ह्रास समाज रे समता बढ़ाइबा एवं एससी एसटी ओबीसी और अन्य पछरे थिबा गोष्ठी माननकु सशक्तिकरण प्रदेशी माननक मध्य रे समतुलित विकास परिवेश सुस्थिति सुस्थिर जीवनर सुनिश्चित स्वास्थ्य शिक्षा और दक्षता वृद्धि उपरे जोर पावर टेलीकम्युनिकेशन और परिवहन भली ढांचा गुड़िकर सब कौन करबा विकास उपरे गुरुत्व देबा एथिला द्वादश पंचवार्षिक योजना र लक्ष्य। ए योजनार शीर्षक त्वरित और त्वरित सुस्थिर और अधिक समय समावेशीय वृद्धि थिला। सेही परि एहा
इकोनॉमिक दृष्टि देखिया गले ना 8% जीडीपी कौन होता ना वृद्धि लक्ष्य करथिला ना ओडिशा सहित संपर्कित भागरे विशेष लक्ष्य थिला कौन पहले देख द्वादश पंचवार्षिक योजना ओडिशा सहित संपर्कित लक्ष्य कौन थिला ना आंचलिक जनजातीय एवं अपरिपक्व क्षेत्र में समन्वय और विकास से दक्षता वृद्धि एवं रोजगार सृष्टि उपरे मध्य गुरुत्व दिया जायतिला एटा कौन ना द्वादश पंचवार्षिक योजना से पंचवार्षिक एथरा हम कौन शिखिले दारिद्र्य दूरीकरण निमंते सरकार मध्य भी किछि योजना समूह बाहर करथिले ना 1978 मसीह समन्वय ग्राम उन्नयन योजना एवं ग्रामांचल नारी और शिशु विकास योजनार आरंभ होता आ 1999 मसीह स्वर्ण जयंती ग्राम्य स्वरोजगार योजना आरंभ होता 2000 मसीह ना प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आरंभ होता यार दुईटी मुख्य विभाग थिला यथा किए ना प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना और इंदिरा आवास योजना 2000 मसीह गरीब लोक मानक पई खाद्य निरापत्ता निश्चित कराइबा पई हमर कोन योजना आस्थिला ना अंतर्दय अन्न योजना आसीथिला पहले क्वेश्चन आसी पारे अंतर्दय अन्न योजना केबे आसीथिला ग्राम्य सड़क योजना केबे आसीथिला इंदिरा आवास बा नारी शिशु विकास आरंभ सब केबे हेतला इन क्वेश्चन आसी पारे अंतर्दय अन्न योजना मध्य रे 1 कोटी दरिद्र लोकंकु किग्रा प्रति 2 टंका दर रे गहम ओ 9 टंका दर रे 35 किलोग्राम चाउल दिया जाउतिला अंतर्दय योजना रे ना 2 टंका दर रे गहम 9 टंका दर रे कोन 35 किलोग्राम चाउल दिया जाउतिला दिया जबार आरंभ होला 1952 रु 2000 मसीहा पर्यंत भारत रे प्राय 100 दारिद्र्य और बेकारी दूरीकरण योजना कार्यकारी हेबारे लागिछि जहा देश रे गरीब और बेकारी मानकर अभावनीय अवस्था बहु मात्रा रे दूर करिवारे सहायता होई पारिछि यह थिला हमर दारिद्र्य दूरीकरण निमते सरकारंकर योजना समूह एबे जानिबा भारतर अर्थनीतिर कार्यक्रम सब व्यवस्था सब कोन थिला ना समय क्रमे उद्योगपति माने अनेक शिल्प प्रतिष्ठा कले रास्ता घाट रेलपथ जलसेचन परिवहन आदिर विकास पई पूंजी विनियोग करागला ओ हरित क्रांति जरिया रे खाद्य भाव को दूर कर दिया गला ना सरकारी उद्योग रे परिचालित केतेक उद्योग लाभदायक प्रमाणित हेले 1997 मसीहा रे 9टी लाभजनक सरकारी उद्योग को भारत सरकार ताकू कौन बोली आख्या देले ना नवरत्न बोली आख्या देले जहार संख्या एबे केते रे पहुंचिलानी ना 16 रे पहुंचिलानी स्वाधीनता पर भारतीय अर्थनीतिर मूल मंत्र सब कौन थिला ना मिश्रित और नियंत्रित अर्थनीति केबे पहले क्वेश्चन आसी पारे मिश्रित और नियंत्रित अर्थनीति कहले कौन बुझ के कह पारियो मिश्रित और नियंत्रित अर्थनीति कहले हम कौन बुझू ना स्वाधीनता पर भारतीय अर्थनीतिर मूल मंत्र थिला कौन ना जस्ट एबे हम कहउतिले मिश्रित और नियंत्रित अर्थनीति ए नीति प्रचलित थिबा समय रे घरोई सरकारी उद्योग उभय को प्रोत्साहित करा जाउतिला एवं के क्षेत्र रे की अर्थ विनियोग करिवो ता स्थिर करा जाउतिला या थिला हमर मिश्रित और नियंत्रित अर्थनीति एथिरे उभय सरकारी पिले देखो एथिरे उभय सरकारी और घरोई उद्योग को कोन होतला ना प्रोत्साहित दिया होतला
1956 ମସିହାରେ ଏକ ନୂଆ ଶିଳ୍ପନୀତି ସଂକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହେଲା ଓ ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେଲା। 1991 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିରେ କେତେକ ଉଦ୍ବେଗକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ଥାନରେ ଭାରତର ବିମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ ଅର୍ଥନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଗଲା। ଭାରତରେ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତିର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅର୍ଥନୀତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ଅର୍ଥନୀତିକ ଉଦାରୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ହେଲା ବିମୁକ୍ତ ଅବାଧ ଅର୍ଥନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଗଲା ଓ ଭାରତରେ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତିର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅର୍ଥନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ଅର୍ଥନୀତିକ ଉଦାରୀକରଣ କହୁ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଗଲା। ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ 16ଟି କ୍ଷେତ୍ରରୁ 3ଟିକୁ ହ୍ରାସ କରାଗଲା। କାହାକୁ ନା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଆଉ 17ଟି କ୍ଷେତ୍ରରୁ କେତେ 3ଟିକୁ ହ୍ରାସ କରାଗଲା। ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ, କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନୀ, ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଭୃତି କଟକଣାରୁ କୋହଳ କରାଗଲା। ଜଗତୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ପଥ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା ପରିଷ୍କୃତ ହେଲା। ଏପରିକି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଧ୍ୟ 76% ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ମହାସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ହେଉଛି ଜଗତୀକରଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏସବୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ଫଳରେ ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିଳ୍ପ ସହ କଣ ହେଇଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିଛି। ସେତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।